ressemble un peu aussi à la corde vibrante. C'est un peu des deux. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc les ondes élastiques dans les solides, comme je vous ai dit, il y a un peu des deux. Donc, alors, c'est un exercice. Prenez une capture. Prenez une capture de cet exercice. Dis-moi une capture. Allez, باش كي نبداو نتريتيوه. D'accord? Est-ce qu'on راكم انا جماعة الوبحية غرف جيدة. Vous voyez ce que je dis? Vous prenez une capture pour qu'on puisse commencer. Je peux écrire sur le cahier. C'est bon? Oui. Oui, mais il faudrait que ça soit rapide pour qu'on fasse pour demain, Inch'Allah. D'accord? Le plus efficace possible. Il n'y a pas de souci, il y aura des séances en plus. Donc, donc, alors, je vais faire onde. Je vais regarder si l'enregistrement a commencé quand même. Je suis en train d'accepter les étudiants. Donc, je commence les ondes élastiques dans les solides. Informez vos camarades. Ondes élastiques dans les solides. En fait, le barreau solide. Imaginez au bar à tahdid, comme une barre métallique. D'accord? On va dire que cette barre, elle est homogène. Un barreau, c'est un morceau homogène, isotrope et tout. عنده الخصائص ديالو في الفلويد. وشنو الخصائص تاع الفلويد؟ غو والفي ولا كي هذاك. في السوليد عنده غو وعنده او. شكون او؟ تعرفوه؟ غو سي لا ماس فولوميك. اي او وشنو هو؟ سي الموديل ديونغ. لقيتو به في الار دي ام ولا ميكانيك. Module de Young. D'accord? L'impédance du barreau, l'impédance caractéristique, c'est la racine de ρ fois E. L'équation de propagation talente, c'est-à-dire imaginez que vous avez un barreau et vous prenez un marteau, un petit marteau, et vous tapez avec ce marteau sur cette partie-là. Si vous mettez votre doigt ici, qu'est-ce que vous ressentez? Une petite tape, hein, صغيرة, tac, حاجة خفيفة. واش تحس هنا؟ Les jeunes faut participer un peu. Hein. Alors, exact. تحسوا بلا بار تفيبري. هذا مكان. هذيك لا بار اللي تفيبري هنايا سي une onde اللي مشات une onde acoustique اللي نقولوا لها élastique. علاش نقولوا لها élastique? Parce qu'on suppose que l'onde elle se propage sans qu'il y ait diminution de l'amplitude. عندك غير le phénomène de l'élasticité اللي مسؤولة عن la propagation de l'onde. C'est-à-dire l'onde le barreau c'est de la matière, c'est des particules. Et les particules هذوما sont reliées de manière élastique. C'est ce qui fait, c'est comme des ressorts qui m'نقولوا اللي راهم رابطين بين les masses هذوما. Et وين عندنا ça fait que l'onde elle est transmise de proche en proche. Maintenant on a une onde élastique. Liée c'est une onde acoustique. Élastique, c'est une onde acoustique. يعني في les ondes acoustiques كاين les ondes élastiques وكاين واحد اخرين. حنا نهضروا غير على élastique. Élastique المقصود منها c'est que l'onde se propage sans qu'il y ait de perte d'énergie. Là, l'impédance caractéristique, c'est ρ, racine de ρ fois E, d'accord? Racine de ρ fois E, elle dit l'impédance caractéristique, tu as le barreau. Maintenant, l'impédance, c'est la force, elle a la vitesse qui ment l'acoustique, la corde vibrante,
force à la vitesse, والوحدة تاعها كيلوغرام على سكوند. D'accord. عندنا كي تكون une onde progressive, c'est A exponentielle J oméga T moins KX, onde progressive. دائما كي تكون عندنا une onde régressive, donc progressive هذه régressive, et ben ça sera toujours B exponentielle J oméga T plus KX. ما كتشوفوا نفس الشيء onde régressive. واش لازم نعرفوا؟ لازم نعرفوا la force en un point. Monsieur, La force gauche. راهو bloqué. نعم. Le partage راهو bloqué في l'exercice. Oui, 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 attendez. Je suis en train d'écrire et puis ما درتلكمش اصبر. je suis en train de partager l'exercice. Attendez. tac. وعلاش ما قريب كتبت ما كتبت باجا ما قلت والو ساكتين بيان نورمال بينار. شوف هاك هايليك هاو جاي. سي بون. فوالا دونك نعاود لكم هنايا. moi je suis tellement concentré sur le cahier que la غالب c'est naturel. La غالب ماشي قال avec les ondes élastiques. Donc vous tapez sur le barreau. وانا قبيله نقول لكم جاوبوا faut participer وكاع وانا ما كنت نوريكم والو. يا اخي المهم je tape avec un marteau ici. Vous avez, si vous mettez le doigt de ce côté-là, vous ressentez une perturbation. D'accord, c'est une onde. L'onde هذه نقولوا عليها حنا في deuxième année نقراو على les ondes élastiques برك. C'est-à-dire on suppose que l'onde elle se propage grâce à l'élasticité du matériau. Et l'élasticité, c'est quoi en fait? Je peux la schématiser comme ça. Allez, imaginez le milieu dialecte, c'est une infinité de particules. C'est une infinité de particules reliées par des ressorts. Reliées par des ressorts. Et bien, si vous perturbez la première particule, un déplacement U1, واش يصرى لهادوما؟ هادو كاع يتحركوا. Mais qu'est-ce qui a fait que الاخرين يتحركوا؟ C'est grâce au ressort. S'il n'y a pas de ressort, la transmission ما تكونش. نقولوا la transmission elle est élastique parce que le ressort est élastique. Le ressort ما يخسرش الطاقه، يخزنها ويعاود يرجعها. Voyez à peu près. على بالي نقولوا لهم les ondes élastiques. Maintenant واش لازم تعرفوا في الشابيتر هذا؟ l'onde progressive كيفاش تكتبوا l'onde régressive هادوما شفناهم la corde vibrante. Donc c'est facile, on connaît, même l'onde acoustique. L'impédance, c'est la force à la vitesse, ça on connaît. L'impédance caractéristique haïlique. L'expression à la force, c'est moins SE du على dx. هذا واش لازم تعرفوا كقانون باش تقدروا تخدموا les exercices. وبعد عندكم par exemple نقدروا نحسبوا la puissance الى اخره. La puissance c'est la force fois la vitesse. Donc c'est tout ce qu'il faut connaître. Après يكون عندكم coefficient de réflexion, transmission, conditions frontières, c'est la même chose. Je vais tout vous montrer inchallah. Le temps j'accepte d'autres étudiants. Voilà, je vais vous montrer à peu près comment on fait. Alors مثلا نفس الافكار تاع لاكورد على بالكم. عندكم les conditions frontières اللي كاين. aux frontières عندك condition تما يقول لك عندك بارو سوليد هكذا ويقول لك condition d'encastrement. سمعتوا بها ولا jamais؟ condition d'encastrement. ايوا كيما فيكس تاع لاكورد exactement. d'encastrement. مثلا نقول لك هنايا هاد لا بارتي هادي elle est encastrée. معناتها
fixe. Ça veut dire نجي نكتب هنا déplacement U de 0t égale 0. كي نقول لك وبعدين نقول لك par exemple هاد la partie elle est libre. Ça veut dire que je vais écrire la force de L et T égale 0. Vous voyez les mêmes conditions. Et à partir de là, je tire les pulsations propres. عندك par exemple ou le coefficient de réflexion. عندك deux conditions de pulsation propre, une condition pour chaque. À chaque fois, ce qu'on appelle le coefficient de réflexion. Donc, condition d'encastrement, condition règle. عندك les conditions frontières. واش عندكم؟ عندكم مثلا barreau رقم 1. اصبروا تشوف. Je vais dessiner, faire un dessin. Dessiner. Un premier barreau. مع un deuxième barreau. فاش يفكركم هذا؟ فاش يفكركم؟ Et la corde, deux cordes, une corde. On a une corde ρ2 E2 ou on a une corde ρ1 E1. Vous avez, c'est-à-dire on bat les conditions aux limites qui m'engolent. Par exemple, هذه semi-infini, هذا semi-infini مثلا. هذيك نجي هكذا. Hop, x, on a 0, on a moins l'infini, ça part jusqu'à l'infini. On dirait des coefficients de réflexion. هنايا واش نكتب هنا؟ نكتب باللي U1 de 0t égale à U2 de 0t. Condition في la frontière هذه. ونكتب تاني بلي F1 de 0t plus F2 de 0t, la somme des forces, في point هنايا, في un point de dimension nulle, c'est 0. Donc on va تجبد les coefficients de réflexion. C'est نفس الطريقة تاع الخدمة. Ouais, à peu près. عندك par exemple, après يزيد لك. Bon, on va commencer là. Par exemple, ici, quand je vais écrire la continuité, qu'est-ce que j'aurai fait le milieu 1? J'aurai une onde progressive, incidente, et j'aurai une onde régressive liée réfléchie, et dans le milieu 2, j'aurai une onde transmise. Et bien, quand je vais écrire les conditions, c'est quoi U1? C'est une onde progressive plus une onde régressive. Le milieu 2, donc ici c'est pour x inférieur ou égal à 0, pour x supérieur ou égal à 0, on dit une onde transmise qui est tout simplement une onde qui est comment? Comment? Progressive. À partir de là, je vais écrire. U1 de 0t égale à U2 de 0t. فاش يفكروكم هادو؟ تقول la corde vibrante. كيف implique A plus B égale C. Direct. Deuxième condition, vous avez la force F1. Donc, il y a des premières conditions. Hein. Alors, deuxième condition. Deuxième condition. Qui تكتب les forces, bilan des forces. عندك F1 de 0t plus F2 de 0t égale 0. À partir de là, alors F1, c'est le milieu 1. Donc, vous allez écrire moins S du1 sur dx pour x égale 0. Plus S2, S plutôt, la section du2 sur dx, x égale 0. Alors, la démonstration des forces de Ninja, c'est le cours. Hein. Vous n'aurez pas besoin de démontrer ça le TD ou là. C'est le cours, la base. Donc, avec l'expression des forces. Donc, il y a moins SDU1 sur DX. Ça ressemble à la force gauche sur droite. Ou droite sur gauche, l'éligible plus. Oui, ça ressemble. Il y a une analogie déconcertante. Ah ouais. Module de Young, ainsi tout gars, c'est pas module de Young, x égale 0, pardon, x égale 0. Donc, là, dit un tarif tani. Après, quand je vais écrire ici,
égale 0. Ah ouais, E1, E2. E1, E2. Deux barreaux. Ça, la même section. Deux barreaux différents. Donc, يجي هنايا زيد نعطيكم علاقة ثانية لازم تعرفوها. La vitesse de propagation de l'onde, c'est E sur ρ. D'accord? Attendez, c'est E sur ρ. Voilà, c'est E sur ρ directement. Donc, il y a racine de E sur ρ. Donc, la relation. On a besoin de ça. Donc, après, on fait notre propre calcul. Quand je vais calculer moins SE, regardez, il y a des trucs ليتعاودوا. Vous allez dériver par rapport à X. Donc, هذا يهبط بالموان كيما la contribante. وهذا يهبط بالX, بالبلس. Mais comme il y a un moins برا تاع moins SE هذاك, الموان يقلب هادوما زوج. داكوغ يولي لك هذه تولي SE1 DU1 pardon, je dérive directement SE1 يخرج جي K1 حقا voilà K1 K2 K1 هنا K2 هنا K1 ici j'ai mis un K2 parce que K1 c'est oméga sur V1 K2 c'est oméga sur V2 صح هذه هي. Donc on aura, mais ça, il n'y a pas de problème, c'est qu'on va mettre x égale 0, donc il y a exponentielle j oméga t. وهنا عندنا, quand je vais dériver, يخرج لي a moins b. يخرج لي a moins b. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je fais ou là c'est difficile? C'est simple ou là ça va? Les jeunes, je pose une question. صح رانا نعوضوا يخرج لنا a moins b كيما لاكورد وهنا SE2 JK2 exponentielle j oméga t في السي هذيك. Alors واش ندير؟ je simplifie les exponentielles le j. Alors هنا لاحظوا كيما لاكورد شوفوا كي كانت عندكم k fois t0 وكنا نديروا oméga zc et bien ici ça sera k fois e. Alors واش عندنا؟ Le K1 fois E1, c'est le K1, يعني oméga sur V1 déjà, ça sera oméga E1 sur V1, qui donne oméga. Le V1, je trouve la vitesse, c'est E sur ρ. Donc, ça sera E1 sur racine de E1 sur ρ1. Wesh يولي لي oméga ρ1 E1 تحت la racine. Et c'est quoi ça? ρ1 E1 ou l'impédance caractéristique du barreau. L'impédance caractéristique du barreau. Regardez, c'est comme la corde. K fois E, c'est oméga Z. La corde quand K fois T, c'était oméga Z. Attendez, j'accepte un étudiant braque. Voilà. المهم. Donc, je continue. Donc, هنايا محسوب هذا K1E1. K1E1. Je vais le remplacer par oméga Z1. K2E2 sera remplacé par oméga Z2. Allah يبارك. Donc, نجي لهنايا. Je continue. يولي لي S oméga Z1 fois A moins B égale S oméga Z2 fois bon, هنا كي كتبت Z2 c'est l'impédance caractéristique يا جماعة. L'impédance caractéristique. Donc هنايا إذا حبيتوا تكتبوها S هنا تحبوا تكتبوها ZC1 باش ما تخلطوش. Voilà, ZC1 وهذا تولي ZC2 ولا ZC1. Attendez, j'accepte un étudiant. Voilà, هنايا fois C. Ah ben, les oméga ثاني je les simplifie. شوفوا donc même les S je peux les simplifier, il n'y a pas de souci. Donc واش يخرج لي؟ عندي على العلاقة الأولى A plus B égale C. Ben ندير كيما لاكورد A et A et A. Parce que voilà. Donc واش تولي لي؟ هنايا
هذه 1 plus R égale T. وهذه هي وشنو هي؟ ZC1 fois 1 moins R égale ZC2 fois T. كان ولا ما كاش؟ معادلتين مجهولين. شكون هما المجهولين؟ Qu'est-ce que je cherche ici? Quand j'étudie les conditions frontières entre deux milieux, milieu 1 et milieu 2, qu'est-ce que je cherche? C'est quoi le but? La corde qui dit 1? Non? Barakallahu fik. Les coefficients de réflexion et de transmission. Donc, on cherche les coefficients de réflexion et de transmission. Donc, c'est beau R égale ZC1 moins ZC2 à la ZC1 plus ZC2. هذا هو le coefficient de réflexion. Le coefficient de transmission, attendez, voilà ce que j'ai trouvé. 1 plus R. Donc, نحسبها وليك ال R. ندير 1 plus R. Donc, ولي لك 2 fois ZC1 à la ZC1 plus ZC2. Voilà, هايلك. هذا هو. C'est bon. Donc maintenant, je vais vous montrer un truc, enfin ce qu'on fait en général, qui m'a fait les exercices. Par exemple, l'exercice que vous avez pris, on capture l'exercice avec les Woritalcom. Voilà. Donc, avec l'exercice. Wesh عندكم? عندكم un barreau solide. Solide. Encastré les deux extrémités diagonaux. Encastré les deux extrémités diagonaux. Encastré ici. Voilà. نحكم محسوب هاد les extrémités ما يتحركوش. فوالا هنا وهنا عندكم هكذا X L 0. هذا الباغو تاعنا عنده الخصائص ديالو غو اي او. دونك نكتب. دونك كاسكو alors regardez c'est la même. شوفوا l'acoustique l'accord ولا نفس الافكار و un milieu يعني كي نجملهم un milieu اللي عنده deux frontières avec des conditions. Donc, c'est un milieu qui va permettre à certaines pulsations de se propager. C'est la physique des choses. C'est-à-dire, physiquement, un milieu, il y a deux extrémités sur laquelle j'ai imposé des conditions. Ce milieu-là, il demande l'onde, il demande il a طبق les pulsations هادو يتفوت ما عندهاش هادوك les pulsations ما تفوتش. Voilà. C'est un milieu qui sera sélectif, qui va sélectionner certaines pulsations qui pourront se propager. Sinon, l'autre elles seront rejetées. Donc, on a نفس الفكرة. Quelles sont les conditions que je vais utiliser? Encastré, encastrement, وهنا ثاني encastrement. L'encastrement, donc déjà le type d'onde اللي تمشي لداخل وشنو النوع تاعها؟ كيفاش تكون؟ كيفاش نكتب العبارة تاع l'onde اللي تمشي لداخل؟ Voilà, stationnaire mais bon progressive. Ouais, longitudinale parce que نهضروا على les ondes longitudinales, elle sera progressive. D'accord? Progressive ou un deal régressif, c'est-à-dire on a des réflexions multiples. L'onde qui va se propager dans cette direction sera réfléchie. Donc, ça sera une onde progressive. Elle sera réfléchie. Ça va donner une onde régressive. Oui, parce qu'il y a des conditions d'encastrement. Quand tu as ici un U de L et T égale 0, U de 0T égale 0, أصبروا نكتبوا العبارة تاع U déjà. U de xt, ça sera
exponentielle j oméga t, a exponentielle moins jkx, plus b exponentielle jkx. Aïwa. Donc, on a encastrement, c'est-à-dire les particules هنايا ou les particules هنا عندهم une vitesse nulle, ما يتحركوش, ou un déplacement nul. Donc, نكتب les deux conditions. نكتب les deux conditions. Là, c'est facile, ما فيه والو. ما فيه والو les ondes élastiques, Inch'Allah. Donc, عندكم هايليك, عندكم نبدأ في الزيرو. U0T égale 0. واش معناتها؟ معناتها exponentielle j oméga t fois A plus B égale 0. واش نصيب؟ نصيب باللي B ولا A على B يساوي ناقص واحد. إيه ولا لا؟ إيه. coefficient de réflexion يساوي ناقص واحد هنايا. réflexion totale. هاني جاوبنا. Je réponds à ta question. Maintenant, U de LT, c'est 0. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner A exponentielle moins JKL plus B exponentielle JKL fois exponentielle J oméga T égale 0 ثاني. Donc, عندي هذه تروح. وش يبقى لي منا؟ يبقى لي B exponentielle JKL كي ندير A من هنا يولي بالموان وكي نقسم كيما لاكور فيبرونت JKL égale moins 1. هنا voilà. هنايا كيف réflexion totale, coefficient de réflexion égale moins 1, réflexion avec inversion de phase ou l'inversion de polarité, نفس المعنى. Alors هنايا يمد لي B على A يساوي moins exponentielle moins 2JKL. كان ولا ما كاش؟ دوكا تجبدوا لي les pulsations propres. Toujours, quand on vous donne deux frontières, c'est pour après déterminer les pulsations propres. Lorsque le système est libre, lorsque le système est forcé, ce sera pour déterminer les pulsations de résonance. Voilà. Donc, alors, عندي هاد العلاقة الثانية شوفوا مليح وعندي العلاقة الأولى واش ندير باش نجبد les pulsations propres. صحيتي نضربوا العلاقة الأولى في الدوزيام ديريكتومون. جو تروف هذا في هذا يمد واحد يبقى لي وهذا في هذا يمد لي اكسبونونسيال يخرج لي اكسبونونسيال موان 2 جي كا ال يساوي واحد. الوغ موان ولا بلوس هنا كيف سامبليك كوسينوس 2 كا ال ايكال 1 دونك 2KL est égal à 2nπ. 2 يروح مع 2 يولي لي نجبد لي بولساسيون اوميغا على في هنايا تولي في بلاص الكا يولي لي اوميغا هو ان بي في ديفيزي باغ ال. هاوليك راني جبت لي بولساسيون بروبر بدو كونديسيون. ابخي قال هيا نبدلو سهل هادي لا كونديسيون اما لا هيا نبدلو هيا نبدلو خلاص. قال لك هذه سهله نديرو وحده شويه برك شي حاجه. دونك نديرو فيكس واش نديرو دوكا فيكس ليبر. تيان فيكس اي ليبر. دونك هنا جو في فير انكاستري من الجهه اليسرى ومن الجهه اليمنى. جو في دير كو لو بارو اي ليبر. l'extrémité هذه mon axe est celui-là. L'extrémité ici, c'est la frontière x égale L. Celle-là, c'est x égale 0. هذا le barreau ديالي. وهنا راه encastré. Voilà. Et ici, il est libre. Donc, j'obtiens. قالوا شنو هما les conditions اللي نستعملهم؟ قال هنا مباشرة قال عندك U de 0T égale 0. Et puis, voilà. Déplacement nul, puisque condition d'encastrement. Après, bon, راح نلقى هذيك نفس الشيء A plus B égale 0. Et je trouve tout simplement que B sur A ou A sur B. Alors, A, je vais mettre A
A sur B, A sur B égale moins 1. Ou l'extrémité libre, on dit F de L et T égale 0. Ça, la belle comme F de LT, c'est moins S du sur dx. SE, pardon, j'oublie le E ici. Naya, moins SE du sur dx pour x égale L égale 0. Donc, on a marqué SE puisque c'est 0. Donc, il suffit de dire que le mushtaq هذا يساوي 0. Donc, du على dx يساوي 0. X égale L est nul. La dérivée est nulle. Donc, alors, واش يمد لي دي يو على دي اكس نجي هكذا بون عندنا يو دو اكس تي قال لنا نكتبو نروحو بالعقل فوالا جي اوميغا تي ا اكسبونونسيال موان جي كا اكس بلس بي اكسبونونسيال جي كا اكس دي يو على دي اكس كي اكس يكون ايغال ا ال باردون ايسي est nul. Donc, je dérive du على dx est égal exponentielle j oméga t. J'accepte un étudiant. Voilà. Donc, on a exponentielle j oméga t. J'aurai ici, alors, avec du sur dx, x égale l. Donc, aussi, on a moins jk. Donc, jk est hors barra. Puisqu'on a qu'un jk, on a qu'un jk. On a avec moins a exponentielle jkl plus b exponentielle jkl. Parce qu'on a le moins qui a le plus. Donc, la dérivée qui compte x égale L, donc j'ai remplacé par L, ça donne 0. Et ce terme-là n'est pas tout le temps nul, il varie en fonction du temps. Donc, n'est pas tout le temps nul. Donc, on a le terme qui doit être nul. Donc, on a B à la A exponentielle de JKL égale à 1. C'est la deuxième condition. Ça ressemble à la corde libre, l'extrémité libre. Ça donne la même chose. Donc, la première condition A sur B égale à moins 1. Deuxième condition, les pulsations propres. Qu'est-ce que je fais? Qui m'a tout à l'heure. Je fais le produit. Exponentielle de JKL égale moins 1. Ça. Cosinus de KL est égal à moins 1. Donc, شحال de KL, جماعة? شحال de KL? Hein, 2 NP. 2 NP. Sûr. Hein? Pi. 2n plus 1. Voilà. 2n plus 1 pi. C'est ça. 2n plus 1 pi. Voilà. C'est bon. Attendez, 2n plus 1 pi, ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a pi, il y a 3 pi, il y a 5 pi, il est khiri. Donc, on a 2n plus 1 pi. هذوما اللي مدونا. Alors, واش يولي لي؟ voilà. يولي نعم؟ كيفاش هدايا فاهمين واش راكي تقولي؟ لي فورم اكسبونونسيال 2 جي كا ال واش به؟ واش به؟ نو شوفي tu es d'accord هنايا انا tu es d'accord donc كي يكون هذا ايكال 1 شكون اللي ايكال 1 سي كوسينوس ما كاش ليماجينير ايوا هاكي فهمتي وحدك je t'en prie donc justement في الدوكيومون اللي que j'ai publié هذاك le livre هذاك le livre ديالي في l'annexe في la fin du livre j'ai mis
les formules trigonométriques, toutes les relations, enfin, mais toutes, la majorité, ce dont on a besoin, d'après les utilisations d'Yaouna, les formes trigonométriques, les valeurs moyennes, les fonctions trigonométriques, pour les puissances, وحطيت même l'utilisation le théorème de Koenig et Huygens حطيتهم في la fin. هكذا باش تضربوا طلع. Donc عندكم هنايا هذا يولي اوميغا, ça veut dire KL c'est 2n plus 1 pi sur 2, et donc oméga c'est 2n plus 1 pi v sur 2n. On sorte les pulsations propres. C'est bon? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes... C'est bon, ça marche. C'est les mêmes idées que la corde vibrante. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître voilà, comment écrire la force en un point, comment écrire c'est quoi l'impédance et quelle est l'expression à la vitesse de l'onde. La force, ou plutôt avec la force en un point, la force gauche sur droite, onde progressive régressive. نعم هذوك حتى نديروهم ان شاء الله, يا با سوسي, نديروهم نتوما سي سبيسيفيك, نتوما شغل تبعكم وحدهم. فوالا هذوك les amplitudes وكاع, en utilisant les séries de Fourier pour les déterminer, il faut utiliser les séries de Fourier, d'accord, les amplitudes تاع chaque mode. Inch'Allah. المهم, on avance. C'est bon, جماعة, j'avance. جماعة اللي راهم عندهم examen demain. C'est la priorité. Ouchen, je sais pas, Bouzid, Hadouma, جماعة. Il y a un examen demain. J'avance. بالك ما مش يسمعوا كاع. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je peux... Ah ouais, ils répondent par message. Je ne vois pas les messages. Là, je ne les vois pas. Attendez. Connexion, Allah Ibarak. Oui, cher. Ah, très bien. Là, ça donne une shift. Donc, très bien. Très bien. J'avance. المهم هذه هي. Donc, واش عندكم quelques exercices هكذا كيما اللي حطيتو هنايا. Attendez, je vais vous montrer. En recherchant la solution de la force, montrer que le barreau est de siège d'onde stationnaire sinusoïdale, écrire les conditions aux limites. Voilà, par exemple, il faut écrire les conditions aux limites, et je vais l'expression de l'onde stationnaire, les conditions aux frontières. Par exemple, imagine qu'il y a un barreau solide avec un ressort à l'extrémité ou la masse à l'extrémité. Je vais vous montrer. Attendez, le temps de projeter. Et bien sûr, l'impédance في le point L, terminal ou là qui m'a تحبوا تسموها. كيف نفس الحساب. هكذا. Et vous projetez. Voilà. هكذا. Non, je dois projeter ثاني. Comme tu vois, هذه تاع barreau encastré maintenant à gauche et à droite. C'est ce qu'on vient de faire. Allez, comment on fait. Donc, condition d'encastrement, وزدنا حنا libre ou هنا. Et pour tirer l'expression هذه تاع l'onde stationnaire, il suffit d'utiliser une seule condition. 0 ou la L. Tu as l'expression de l'onde stationnaire.
عادي. par exemple qui كان forcer plutôt encastrer les deux extrémités et d'achfito quand on a la condition A plus B égale 0 encastrer le barreau est encastré en X égale 0. On avait cette condition, ce qui veut dire que B sur A égale à moins 1. D'accord? Donc, on a l'expression de l'onde stationnaire, il suffit d'écrire exponentielle j oméga t, de remplacer B par A. Donc, avec moins kx plus B exponentielle j kx, vous remplacez le B par A. Vous تولي باك ديتو كابتور على هذاك نبدا نخدم وننسى تشوف هيك بون je vais faire هذاك تاع الريسور je vais faire واحد اللي فيه لا ماس هكذا on aura touché un peu à tout non كيف la somme des forces PFD كي تكون ماس ولا ريسور PFD voilà نجيكم برك la présentation. Donc voilà, قال مثلا باش نبين لونت ستاسيونير مثلا هذيك اللي كانت encastrée en x égale 0. Vous utilisez la condition a plus b égale 0 اللي صبناها كي كانت encastrée في 0. b sur a égale moins 1. تجبد l'expression de l'onde. Vous remplacez le b par moins a. Et vous tirez l'expression تخرج لنا a exponentielle j oméga t exponentielle moins j kx moins a puisque a جبناه برا exponentielle j kx وهذه الكتابة تولي لنا faites attention باش ما نغلطوش هي sinus mais il y a un truc معاه moins 2 j a sinus kx exponentielle j oméga t هذه هي U de x et t. Voilà. هذه هي U de x et t. C'est une onde stationnaire. Après, on l'écrit, c'est vrai, باش نبين l'amplitude وحدها 2a sinus kx exponentielle j oméga t moins pi sur 2. خلوها كيما هكذا ولا كيما هكذا ما يهمش ماشي بروبليم. صافي إلا قال لك بين باللي s'écrit sous la forme de f de x هذه هي f de x fois exponentielle j oméga t plus phi. Et le phi, là, c'est moins pi sur 2 par identification. Et ça, c'est en f de x. Surtout, là, f de x doit être réel ou là. Donc, vous le faites. Sinon, vous laissez Kimara. Kimara. La réponse. Il n'y a pas de souci. C'est une onde stationnaire. Donc, la forme de la condition. Maintenant, مثلا لو كان ماشي encastré libre ou là je sais pas donc voilà on écrit l'expression. Maintenant on prend par exemple le cas d'un barreau où l'extrémité dialo l'extrémité il y a un exercice corrigé je هكذا باش نفكركم on sait jamais ضربوا طلع عليه يسمح لكم تفهموا امور. C'est qu'il est dans le livre, fait une masse, c'est-à-dire l'extrémité, il y a une masse. Mais encastré, une masse. Une masse M. D'accord? Le barreau, الطول تاعو L. الخصائص ديالو masse volumique module de Young هذه وحده وشنو ثاني ولا سيكسيون ديالو سيكسيون هي S صح. ما هما لي كونديسيون qu'est-ce que je vais écrire par exemple يقول لي هنا libre et ici la condition libre je sais faire mais la condition ici eh ben c'est comme une corde
hein, à laquelle on a placé en x égale L une masse. هذه هي. Donc أنا واش ندير la condition؟ ندير le PFD. نعم. Exactement. Une impédance terminale. اللي هي JM oméga. L'impédance de la masse. JM Monsieur, oméga. s'il vous plaît. نعم. قبلها في l'expression تاع l'onde stationnaire كيفاش عرفنا منين نكتبوا هذيك l'expression تاع f de x غير en fonction de x وما دخلناش le L. استنى دقيقة يا اون كيستيون هنايا. بودرومة. بوعز عاودي لا كيستيون ديالك. Monsieur, في l'expression تاع l'onde stationnaire كتبنا ال f de x juste en fonction de x. علاش ما دخلناش le L؟ genre درنا غير la condition en x est égal 0. معليش وحدة تكفي. واش قلت لك؟ وحدة تكفي. Maintenant, les examens, en général, qu'est-ce qu'on fait? Soit on laisse les sujets ou les exercices. On laisse le libre arbitre à l'étudiant de choisir. Parce que les deux conditions, العبارة راح تخرج لك هنا L moins X لو كان استعملتي في ال L. ياك؟ واللي كي خدمنا في الزيرو تخرج لنا سينوس كا إكس. لو كان خدمنا بلا كونديسيون في ال L تخرج لنا سينوس كا L moins X. وبعد انتوما تبان لكم باللي c'est différent, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que si tu dis la condition x égale 0, pas influencer sur le calcul des impédances, les pulsations propres ou les حاجة أخرى. كي شغل قال أنايا كي استعملت لا كود دوك نفهمك مليح. قال أنايا كي نخدم بلا كونديسيون في الزيرو. قال هاوليك الزيرو. واش يتبدل لي بوزيسيون دي نو نولي نحسبهم بالنسبة لزيرو. تسمى هذا باغ اكزومبل x1 هذا x2. راني نحسب لي بوزيسيون دي نو et des ventres par rapport à 0. لو كان maintenant نستعمل لا كونديسيون في ال x égale L. في ال x égale L. هنا. عباك واش يصرا؟ سي كو كوم سي راني كي نحوس على لي بوزيسيون دي نو راح نلقى لي ميم نو. هما هما هنا. وشنو؟ راح نشوفهم من هذه الجهة. أنا كنت نشوف منا ودوكا نشوف منا. نشوف هذا لي بوزيسيون ديالهم بالنسبة إلى مرجع آخر. Autre référence. Référence 2. Et ici, référence 1. C'est comme si j'ai changé de repère. Et ça ne va pas influencer sur les positions des nœuds, positions des vents. D'accord? هذه وحدة. Maintenant, tu باش ما تلفلكش في l'examen. Soyez pas perturbés. Soit la question, il va vous préciser, يقول لك en utilisant la condition في zéro, اجبد لي l'expression تاع l'onde stationnaire. ولا يقول لك en utilisant la condition x égale L, déterminer l'expression de l'onde stationnaire. Ça marche dans les deux sens. S'il dit rien, tu utilises celle de 0, elle est plus simple. Tu vois à peu près ce que je veux dire? Oui, ça revient au même. C'est comme un changement de repère. Tu sais, c'est comme qui m'a dit les vibrations S3. لاش فيتو شيخ كيفاش نخير l'origine des énergies potentielles فوق تحت منا. خير l'origine على روحك. الموفمون ماش يتبدل غيبقى لو ميم. Ça veut dire l'équation de mouvement اللي نخرج فيها في la fin, ça sera la même équation de mouvement. أنا مهم l'étudiant يعرف يخير المرجع اللي يساعده. Mais à la fin, je dois vérifier que mon étudiant sache calculer, sache développer, il a su répondre, c'est juste, donc c'est bon.
Il n'y a rien à dire. هذا ما كان. هكذا. Oui, يعطيك الصحة monsieur. الله يسلمك. دركا نعاود نولي لهذاك وشنو واش درنا لاماس منا ياك. ايوا لاماس هاوليك. لاماس قال حوسوا لي على الكويفيسيون دو ريفليكسيون هنا. هيا قال مثلا السؤال كيما في لاكور كويفيسيون دو ريفليكسيون. وي اكزاكت. لو كان جيتي تحضري دائما ولا الله يبارك صافا. دونك هنايا la force ici est égale à la masse fois l'accélération. Donc tu auras moins S E du parce que c'est la force gauche sur droite sur dx égale à la masse fois l'accélération. Mais à quelle position? À la position x égale L. Pour x égale L c'est بهكذا. Maintenant بدوك بقات لي كيما في لاكورد. يعني شوف سبحان الله les réflexes que vous développez في لاكورد يبقاو يصلحوا هنا. قال واش نكتب اصبر لازم نكتب en fonction de l'impédance ومن بعد تخرج لي هذيك Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2. سي لا ميم شوز. دونك هنايا واش ندير هنايا كيما موالف ندير جي ام اوميغا U point de LT. U point de L et T. هكذا. Maintenant يبقى لي هذا كي نحسبو واش يخرج لي اس او جي كا. شفيتو كي نديريفي بالنسبه لاكس الاو هذاك يهبط جي كا ومن بعد الموا مع الموا يولي بلس يخرج لك اكسبونونسيال جي اوميغا تي exponentielle J oméga T. Attendez. Voilà. Exponentielle J oméga T fois A exponentielle moins JKL plus B exponentielle JKL qui donne JM oméga. هذا U point. وشنو هو U point? U point هو déjà J oméga في U. Donc في J oméga في exponentielle J oméga T. Donc finish le place. Je saute en bas. تسمى l'égalité نكملها لتحتها هنايا égal هادي égal جي ام اوميغا فوا جي اوميغا في اليو واليو هو اكسبونونسيال جي اوميغا تي فا اكسبونونسيال موا جي كا ال بلس بي اكسبونونسيال جي كا ال. Donc je simplifie les j oméga. Attendez, مازال هنايا. Ouais, j'ai dérivé U par rapport à X et puis remplacer X par L. كيما من قبيلات كي حسبنا لا فورس. شفيت؟ واش من موا؟ معليش اصبر. عندك موا هنايا. هكذا. فوالا تخي بيان. ومن بعد هنايا اصبر باش ما نتخلطش واش راني نكتب. جافي ان جي اوميغا ايسي هكذا. وهنايا واش عندي هذا الكا هذا ياك كا فوا او سي اوميغا زد ياك هكذا الكا فوا او هذا. donc je vais faire comme ça, attendez. donc ce sera J K E et le K fois E c'est oméga Z soit. donc je trouve J, donc S, J, oméga Z, oméga Z, voilà, Z, هذا K fois E, oméga Z, exponentielle, يروح مع l'exponentielle, d'accord, بعد J oméga, je vais l'enlever مع J oméga هنا, يولي لي في الطرف الثاني, donc عندنا A exponentielle moins JKL, moins B exponentielle JKL, égale à Jm oméga fois J oméga fois A exponentielle moins JKL plus B exponentielle JKL. هكذا.
Maintenant, je vais simplifier, éliminer les J oméga et je trouve SZ fois A exponentielle moins JKL moins B exponentielle. En fait, qu'est-ce que je fais? Je divise par A exponentielle moins JKL. Tout les 1 moins B sur A exponentielle de JKL égale à JM oméga fois 1 plus B sur A exponentielle de JKL. صحيح ولا لا؟ قولوا لي. Vous me dites. Attendez, je vais lire les commentaires parce que des fois, tu déroules les commentaires. D'accord, merci, Asbar. Alors, c'est juste ou là? Oui, vous allez trouver l'enregistrement, Inch'Allah, sur YouTube, bi'idhnillah. Alors, attendez, je lis les commentaires. C'est juste ou là? Je vérifie, on travaille ensemble. Alors, c'est jamais, hein, que Chikhra, il déraille là. Exactement, c'est ce que j'ai dit. هذيك هي هذيك ولات هنايا. دونك من بعد هذا واش يمثل؟ هذا الترم هذا واش يمثل؟ وهذا ثاني. Qu'est-ce qu'il représente? Coefficient de réflexion. Il représente le coefficient de réflexion. Merci. Donc c'est S fois Z 1 moins R égale à JM oméga 1 plus R. Limada, parce que Rani fait le point X égale L. En X égale L, l'onde incidente, c'est celle qui arrive sur l'extrémité, sur la frontière. L'onde réfléchie, c'est elle qui repart. Donc, on a le coefficient de réflexion, ou l'onde réfléchie, elle est l'incidente. Il y a le régressif, elle est le progressif. Et donc, ça donne B exponentielle JKL, elle a A exponentielle moins JKL, c'est le coefficient de réflexion. En X égale L. Donc, tout le monde هذه. ومن بعد واش نجبد S. Donc, alors, اللي فيهم R كيما هذا. شوفوا moins R في ZC نجيبوه منا. وجي ام اوميغا في واحد نجيبوه من هنا في الطرف الاول. دونك واش يولي لي؟ يولي لي اس زد موان جي ام اوميغا qui est égal à R fois S Z plus JM oméga. Et je trouve mon fameux coefficient de réflexion, Haulik SZ moins JM oméga, à la SZ plus JM oméga. Haulik. C'est bon? فاش تفكركم هذه؟ اللي يجيبها ولا غير نفرح. هاي. ZC1 moins ZC2 la ZC1 plus ZC2. الله يحفظك. ZC1 moins ZC2 sur ZC1 plus ZC2. Exact. Bien sûr, ça, l'impédance est à la masse. Ça ne changera jamais. Salam rahmatullah. Donc, ça ne changera jamais. Toujours dans le solide. Toujours. Toujours. أصبر ما بقاش بزاف. Donc, واحد 15 minutes إن شاء الله. Donc, هاي ليك. C'est bon, Jma'a? Jma'a, tu as le deuxième lien, les silencieux. Ça va? Les deuxièmes liens, Toumi. Je compte un dos. Voilà, Amzian, Sofiane et l'Akhiri. C'est bon? Très bien, formidable. Oushan et l'Akhiri. Très bien, ça. Donc, voilà, classe. On sait comment faire. Elle a dit qu'il faut que je n'utilise condition de coefficient de réflexion. Donc, quand on est charte x égale 0, أما أنا مش شرط x égale 0 ومش شرط هذا نقدر نجبد les pulsations propres. Vous voyez à peu près. Toujours, pour tirer les pulsations propres, لازم لي deux conditions. Alors,
قال هذه لا كونديسيون تاع اكس ايغال ال استعملتها اللي هي ما تنساوش هذه سي باسكو لي بولساسيون بروبر الا شفيتو نجبدو هذيك العلاقه بي على ا اكسبونونسيال دو جي كا ال انا صبناها هكذا دوكا هذا هو كويفيسيون دو ريفليكسيون في الاكس ايغال ال ماتنون في الاكس ايغال 0 اكس ايغال 0 واش عندنا عندنا كونديسيون دونكاسترومون هاي ليك وقيلا ما شفيتش لا ليبر استغفر الله ربي انا دايرينها ليبر واش معناتها ليبر ليبر دونك لا فورس ايغال 0 دونك نجي لهنايا نكتب x égale 0 en x égale 0 donc en x égale 0 f de 0 et t est nul هذه هي donc واش عندي f de 0 t est nul c'est quoi la force en x égale 0 هي SE du sur dx qui coule x égale 0. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, voilà le moins. Pourquoi vous avez enlevé le moins? Voilà. Alors, pourquoi j'ai enlevé la question, là, normalement, j'ai enlevé le moins. Alors, je chauffe, droite sur gauche. هذا ما كان droite sur gauche هنا. وعلى بالكم ثاني دوك نزيد نقول لكم حاجة. راهم عينيكم شويه مغلوقين هذا ما كان نفتح لكم عينيكم شويه ياو كيف على خاطر زيرو دونك كي تكتب نتايا كي تكتبوا نتوما بالموا هنا ايكال زيرو ولا بالبلوس ايكال زيرو راح تكون لا ديريفي ايكال زيرو هذا ما كان دونك ميم الا غلط ليتيديون سالموا ولا البلوس بون سي لا ريغور على كل حال سيل فو نو با الا تخلو الشاك ولا خاف ولا اكتب بالمشتق يساوي صفر وراك فريتها دونك يستلزم دي يو على دي اكس ايغال اكس ايغال 0 égale 0 donc à partir je sais que la dérivée est nulle à partir de là je vais écrire à la dérivée par rapport à x qu'est-ce que ça donne تعطينا هذاك جي كا parce que la force droite sur gauche parce que c'est la force droite sur gauche هنايا كيما لا كورد فيبرونت كي كنا هنايا هكذا لو بوان هذاك سي ان ريفليكتور نعاود نفهمها تاع مقبل لوندا ستادير كي نروح الكوتي هذا الكوتي داكور لوندا انسيدونت شكون عليه هي هذه سي لوند ريغريسيف و لوند ريفليشي سي لوند بروغريسيف Donc, madame l'onde incidente, elle est régressive, non? Alors, on a la force droite sur gauche. Donc, je reprends. Donc, tous les JK exponentielle, tous les moins A plus B. Je t'ai dit X ب 0 est égal à 0. واش نصيب B يساوي A. يستلزم A على B égale à 1. هنا réflexion totale 1 sans changement de phase. هاي ليك direct. Après, قال عندي deux conditions. Condition 2, condition 1. Mais les deux conditions واش ندير؟ كي يكونوا عندي deux conditions واش ندير؟ كيما من قبل واش نحوس؟ نضربوا les deux relations. Les pulsations propres نحوسوا على les pulsations propres بارك الله فيكم ونضربوا هذيك في هذيك فوالا عندنا من جهة B sur A exponentielle de JKL يساوي S Z moins J1 oméga على S Z plus J1 oméga هذه وحدة دونك وحدة وعندنا من جهة الأخرى A sur B égale 1. هذه première condition. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement le produit. قال هذه في هذه يخرج لي exponentielle de JKL. A sur B مع B sur A يبقى على خير يسمحوا لنا SZ moins J1 oméga على SZ plus J1 oméga. ايوا لحقت
مازال نجبد لي بيلسا. بون هنا راح نلقى ليكواسيون كيما شفتوها في لاكوستيك في لاكور. دي فوا تلقاو لي بيلساسيون بروبر ودي فوا تلقاو ليكواسيون او بيلساسيون بروبر. تسمى الحل تاع ليكواسيون هما لي بيلساسيون بروبر. لازم لك ميثود نوميريك. نعم. نو جي مولتيبليي هذا في هذا. الطرف الاول في الطرف الاول الأ على بي في بي على أ ماشي يروح ب1 يروح ب1 اكسبونونسيال دو جي كا ال. وعندك هذا في 1 يبقى لك ديريكت. هاوليك هذا هو ياك. سي بون صح تري بيان. دونك هنا قال هذا عدد مركب طاولته واحد وهذا ثاني عدد مركب طاولته واحد على خاطر عندنا المرافق على العدد المركب. دونك واش يبقى لي باش نجبد لي بولساسيون؟ لارغومون يساوي لارغومون. لارغومون يساوي لارغومون. عددين مركبين متساويين طاولتين متساويين سي بون واحد في زوج. ماتنون صافي العمده تاع الاول يساوي العمده تاع الثاني. العمده تاع الاول شحال؟ الطرف الاول شحال العمده ديالو؟ لارغومون. هيا كتبوا لنا مام الا ما تهضروش كتبوا باش نشوف. 2 كا ال صحيت برافو 2 كا ال. دونك يولي هنا 2 كا ال والارغومون تاع هذا نورمالمون سي رابيد. هيا روح معليش سي با غاف راني نستنى. لارغومون تاع الدوزيام هيا لارغومون تاع البسط ناقص لارغومون تاع المقام. كيسك سا دون؟ اكتبوا وجبدوا لي الريزولتا. هاي جاتون. الو شحال؟ صبتوه ولا مازال؟ هذا بزاف ما لقيتوش لارغومون. Alors, l'argument, deuxième lien, Bouazza et compagnie. Amzian, Yahyaoui. Alors, شحال l'argument هذا؟ C'est rapide normalement. Premier lien, Boudrouma et compagnie. Amour. Alors, qu'est-ce que ça donne? Deuxième argument. Bouazza, Wallo, ma banche. Toumi, Sahraoui, Bouchra, Abdoun. Silence total, silence radio, Maziz, Amzian. شحال l'argument هذا تاع الطرف الثاني؟ l'argument تاع البسط شحال؟ l'argument تاع البسط شحال؟ Monsieur Troll, G moins 2 arc tangente M oméga sur SZ. ايوه الله يبارك. عباك خفت واحد ما يجاوبني والله. المهم هذه هي وزاد داكوغ. l'argument تاع البسط ناقص l'argument تاع المقام. ايه بصح ساعة. دونك واش يولي لك؟ arc tangente تاع هذا على l'arc tangente ناقص l'arc tangente تاع هذا يولي لي هكذا. الدو يروح مع الدو داكوغ. الدو يروح مع الدو ياك. et j'obtiens ce résultat là. Voilà. Tangente
KL, تسمى كي ندير طونجونت يولي لي موان arc tangente M oméga plutôt pardon كي نطبق طونجونت على طرفي المعادلة d'accord يولي tangente KL voilà moins M oméga sur ZC وراني لقيت bon après tangente هدايا تولي لي tangente oméga L sur V est égal à moins M oméga sur ZC هذه هي l'équation aux pulsations propres. هذه هي. لو كان استعملنا ان سيستم فيه بارو ريسور نفس الخدمة قال وشنو في بلاصة لا ماس ديروا الريسور قال مثلا هنا ليبر واش جينا واش نستعمل هنا كونديسيون ليبر سي بون او اكس ايغال 0 ولو كان عندي في الان فوالا لا سوم دي فورس ايغال 0 تخرج لك موان اس او دي يو سور دي اكس pour x égale 0 moins la constante de raideur fois u de, non, pardon, L, x égale L راني de L et T égale 0 مجموع القوى يساوي صفر وهنا ندخلوا لامبيدونس تاني نفس الخدمة ك لاكورد تولي لك موان اس او دي يو sur dx في x égale L égale BU sur J oméga تولي U point de LT ونخدم نفس العمل وتصيبوا coefficient de réflexion وتصيبوا تاني les pulsations propres. Vous voyez à peu près, جماعة. C'est tout ce qu'il y a en général et c'est large, Inch'Allah, c'est largement suffisant pour vous permettre. نعم نعم واه ياك على بالك باللي حالك هذه بي فوا يو بي فوا يو هي بي فوا يو بوان على جي اوميغا هي بي على جي اوميغا في اليو بوان ياك على بالنا باللي يو بوان هو جي اوميغا في اليو توجور لامبيدونس تاع ان ريسور بودروما ما تنسايو هادو حوايج ما يتبدلوش سي l'impédance d'un ressort, l'impédance d'une masse, c'est des choses qui ne changent pas. Voilà. C'est bon, Jma. Surtout ceux qui ont un examen demain. C'est bon pour les ondes élastiques, c'est tout. Inch'Allah, ça. Est-ce qu'il y a comme des questions? Attendez, je vais lire Bark. Oui, Bodroma, vas-y, pose ta question. معليش. Voilà. Amzian, il n'y a plus de questions? Ça va? Toumi, Jma'a, Yahyaoui, Hamchaoui, ou là, j'ai vu Hamchaoui, j'ai vu Oushan. هذول نون شفيت عليهم. Maziz. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on a terminé les ondes élastiques dans les solides. Voilà. Donc, on laisse place d'autres questions, c'est-à-dire d'autres parties voilà, qui vous intéressent. Dans l'enseignement. Je vais arrêter l'enregistrement. هكذا باش يبقى وحدهم قال تاع لي زوند élastiques enregistrement وحده هكذاك ça va vous servir ان شاء الله. Voilà. بارك الله فيكم. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement, c'est bon? Ouais, je reprends autre chose. كيما حبيتو سقسو نتوما
شوفوا جماعة تاع